Okay, so part 2 guys. Ito yung step ha. 1, 2, 3, 4. Try natin ang paalam. 1, 2. Oh, di ba nauna pa? Tinuturuan ako. Ulit, okay. 1, 2, 3, 4. Nakuha mo. Patay naman. 1, 2, 3, 4. Diba? 1, 2, 3, 4. Pagsamahin, mabagal. 1, 2, 3, 4. Pa. 1, 2, 3, 4. Mabilis. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sige, sige. Working, makita mo. Pakita mo. Hey, Ben, Pat, ikaw muna. Pakita mo. Dalawa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very good. Perfect. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Very good. Now. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. At 1, 2, 1, 2, babagal. Hindi siya ako kay kanina. 1, Sa 2, labas. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mabilis. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pwede na. Pwede na magtawag na